आर सीतापुर ग्राम गौरव भवनर शुभ उद्घाटन कले जिलापाल। गजपति जिला गोसाणी ब्लॉक अंतर्गत आर सीतापुर ग्रामस्थ जगन्नाथ निकेतन अनाथ आश्रम आज गोटाए बेले मुख्य अतिथि भावे जिलापाल श्री विजय कुमार दास, दौमठर महंत श्री रामानंद दास महाराज जी, श्रीमती ब्रजेश्वरी गंतायत प्रमुख उपस्थित रही ଏହି ନୂତନ କୋଠା ଗୌରବ ଭବନର ଶୁଭୋଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଉକ୍ତ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ କୋଠାଟି ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିପାରିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଉକ୍ତ ଆଶ୍ରମର ପରିଚାଳକ ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।